il y a pas les tina kumanouye mbina au boira là parce que c'est ni misoi premier ministre perdant de yalla wuli premier ministre de Allah wuli abe jur kelendi fe yo fe mi ni kile banna ou bal c'est ça si que tala ko ni au fora ama yalla taala au tien fa oui amido voilà au héroïne parce que président gadana de premier ministre premier ministre fona ye mogo do de franyo ka ka tena daw kan lu kata terrain kan o ka ese ka kuma ni mogo ye marfa be munun bolo bon déjà ni aller mogo bla mission c'est sûr que ko yera jubaju ye a fora ko amadu kufa do donc na fora ko mogo ta kuma terrain kan wajibi do kuma be ta kufa fe bon ne ga jatla u be u bantala kele mbo fo ka da mun kan parce que dana masagu o ko sagu attaque kele ou décision kalamando ta ka dana masagu disu o make benyana o kelen ko fe anga ni mission na premier ministre ni dana masagu nyemgo ou sigira ka kuma déjà nous kunti fait au kake est-ce que ou kuma sigira ko donc ni o kera ne ka jat la halsa ka kan ani approche do pour que kufa kado kuma konana obseka na ya me ko tele flyna dana masagu ka kando be ko bomu chirala ou bien atakera o akilna muye ka da kan premier ministre bora yendoro alama oui effectivement au kera kunu kani goguna quand en fait ka foko kan wera do te pré-cantonnement a fora ko ambeta DDR la na mo beta DDR la cedon kan afranyo kan marfa be jen bolo marfa sugu même bi bolo avec blatch ko amna apparent au camp de combat bon donc kunu wula fait ko armée ka avion do au but de lancer kuna a commencer am a sirama anya nyini ka se fo akanga siro mais anga nyini ko nan anya mu kuma mun foranyana nyemoko do fe ko mutugo ko ufila de ko fili de usoro no te ka fo ya lawila kama ka taga nunu ka yoro ci kama keti ou be président ka kuma de la wala ya zolado parce que aka nyinigali ko na ya ira ka fo anyinigali kera no asoro dana masagu afora ka be disu o ko be wale yawa akoko sariya be batu oh ni kantara attaquer ni no de don ni ye quand de précantonnement de anga yoro chama be ni yoro nti jati o yoro la o yoro chama ni bambo muna o matai donc angon be seka parce que dana de ba anu che ou yan wele de ka dana danga pour ga anga franyo ga ko imbe banchu gamna ambo logique de konna maintenant nous ko inke nous yere ko ku filade bon ambe anya communiquer mun bora dana masago fe communiquer jugute parce que ayira ga fo ko ube famali ka ko la wo ni gouvernement mina to ka barake tu ka continuer ka barake bon mais ko ni mato ala o de fo communiquer regarde me fe yoro kelemi fi ambi benyina kulal be kanini diku kalapo ani mais do fona bi kelen ni bandi ko intérêt tala ngol ka adama den do di jodi tariman fam ko bare bi marfa ferilan utafa ka bank drogu ferilan ultafa ka bank mo adama di fefe ngani jugu be minna ultafa ka bank namboray no lo ni ke mais c'est une guerre médiatique c'est-à-dire ni min fleni do ba d'abord comment c'est-à-dire kasro aller ire ni ya le nyinga kunski kelen grimentala ablalala pour que il donne l'impression que an hakilla ben ni bekana atina d'accord kalapo ne be feki nyinga kuma nyoya mu mbika foni afora ko kuma nyoya ka keni iyadi ale ni kufa o kufa tabi ka foka chaya ani kulubali nunu ye nyoye munu fana bora délégation lu fana ko aka mo ko mbe keneka o ese bibina dalen bala ka fo amba don nanyu ka organisation chogoya jatemine amba fo munu ma jihadiste ni do ko terroriste o kufa ale abe iyad ka kuma lame iyad fana o sanfe mo go be no al qaida we est-ce que bibina na fora kuma nyogoya ka ke aw dalen bala ka fo nunu bi se ka ko bo ko la ya amika sinsi munu ga ko ka kuma nyogoya ke nuwe bon an wo ka kuma ya ka ni o de an samo uli malien de Al-Qaïda ni akimine fen nous tant samo yo donc nous en samo yo an nous le kuma mais na kuma isigila ana don
e kun bɛ ka question dɔ poser kulu kunna k'a fɔ ale b'a fɔ sariya ka bato est-ce que a bɛna sɔn jumɛn ma mais a daminɛ la MLA m'a fɔ k'a indépendance kosɛbɛ mais a ma tila ka sigi ka kuma a m'a fɔ k'a renoncer o la hali ni tuma dɔw u bɛ ko wɛrɛw kɛ yan donc nin fana y'a ta de fɔ k'a fɔ ni nin fɛla ye ni sigi ka kuma kɛra ni sɔn bɛ se ka kɛ min ma o na dɔn sɔn tɛ se ka kɛ min fana o bɛ dɔn mais i n'a tigi ma kuma i bɛ se k'a fɔ cogo di k'a tɛna sɔn foyi ma bon donc ensuite olu de ye malidenw ye Iyad ni Kufa olu de ye malidenw ye bon hali ni faamaw b'a fɔ ko olu ni mɔgɔ tɛ olu tɛ kuma ni président m'o fɔ ko parce que u tɛgɛ bɛ joli la MLA tɛgɛ kun tɛ joli la wa jɔn y'a ka sɔrɔdasiw kantigɛ a kɔlɔ MLA tɛ olu tɛgɛ tɛ joli la a laban a n'olu an dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ France ni Amérique ninnu olu tɛ ka sɔn a ma u tɛ ka sɔn hali n'olu tɛ sɔn a ma an ka jamana olu ta yan ni ye min fɔ président b'a sago fɔ min ka di a ka mɔgɔ a bɛ siran minnu ye min ka d'u ye tuma dɔ a b'o fɔ mais a bɛ laban ta de la o a bɛ laban ta de la constitution a m'a fɔ ko hali n'a bɛ yɛlɛ kɔ k'a b'a kɛ yan a kɛra cogo di donc ni maliyɛnw sɔnna a ye min fɔ ko in bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo f'an yɛrɛ de k'o de faamu k'a fɔ fanga in y'anw de ta ye o la e fɛ aw ye hakilina mun fɔ nin ye n'o ye ka sigi ka kuma ni ninnu ye an b'a dɔn k'a fɔ dialogue dɔ labɛn bɛ sen na président yɛrɛ ye Kolo Bakari kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na a ye mɔgɔ ta o kama Baba Agibu Aidara ka fara premier ministre kɔrɔ kan Ousmane Isufu Mayiga ani Aminata Dramane Traoré ani ambassadeur kɔrɔ Cheikh Sidi Jara olu taara a labɛnni na o y'a daminɛ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnya mun bɛna daminɛ Kufa ni Iyad de bɛna u ka ɲi ka wela a kɔnɔ aw yɛrɛ ka faamuyali la parce que président ka ɲininkali fana mun kɛra a y'a fɔ fana kɔnɔ ko aucun sujet ne sera un tabou fɛn fɛn mun ye jamana ko ye ko hali n'a fɔra ko ka ne bɛ k'o de f'i ye président yɛrɛ ɲininkɛla de a b'a yɛrɛ ɲini n'a ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na f'a k'a yɛrɛ ɲini a ka kuma dɔw fɔ min b'a to olu hakili bɛ sigi ale fana b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni mais a tɛ se ka taa maliyɛnw kɔ ale yɛrɛ b'o dɔn dialogue in bɛ se k'o décider wa ni dialogue in ma buti ni centre ko in ma ɲɛnabɔ a yɛrɛ b'a la ale yɛrɛ bɛ taa da fɛ siga t'o la Mali tɛ se ka to tan cogo la k'ale bɛ sigi o mais ale fana b'o dɔn nɔlɔma tɛ o mais o la Kalapo centre ani dialogue an ka ɲi k'a bɔ ɲɔgɔn na parce que an y'a ye président ye mɔgɔ fana sugandi a kama ou bien an ka centre traité à part hali n'a ye a ye Jɔnkuda ta a kama ko haut représentant centre kan o y'ale ka politique ye Jɔnkuda bɛna baara min kɛ ale de b'o di Jɔnkuda ma ale de b'o dɔn i y'a faamu wa a ye Baba Agibu minnu choisi baara min b'u bolo ale de y'a d'u ma ale de b'o dɔn mais ni si tɛ se ka taa ka maliyɛnw da ninnu si tɛ se k'u sago kɛ bilen jamana in kɔnɔ ka maliyɛnw to yen n'an wulila k'an to fo an bɛɛ de ka wuli k'an to n'u ko fɛn fɛn n'a ma kɛ Mali sago ye an tɛ sɔn a ma o de bɛ sen na sisan u y'o faamu o de bɛ sen na u m'o faamu o de bɛ sen na maliyɛnw tɛna sɔn a ma bilen la bonne preuve o ye fɛn dɔ décision dɔw ta a tilala k'a bɔ a ma donc fo maliyɛn bɛɛ de k'o faamu k'a fɔ olu de ta ye jamana in ye k'a fɔ ko ni min ye président ja a b'o kɛ o tɛ a ye Baba Agibu ninnu sigi u y'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw lamɛn de n'u ma mɔgɔw lamɛn n'u ma mɔgɔw sago kɛ n'u ko min an b'a fɔ an tɛ maliyɛnw bɛ wuli dɔw yɛrɛ y'a yira déjà k'olu tɛ taa la voilà donc o jɛlen don Iyad ka wele Kufa ka wele a question posera Baba Agibu kunna o a ko n'u bɛna dans le cadre de la République o bɛɛ ye réponse diplomatique de ye n'aw de bɛ tɔw wele munna tɛ ninnu fana wele n'aw de bɛ tɔw wele a b'u ninnu fana wele de fo k'u ban u bɛna dans le cadre de la République cogo di k'a sɔrɔ kuma minnu ka ɲi ka kɛ dialogue kɔnɔ président yɛrɛ ye dɔ fɔ o la déjà o bon donc n'a tɛ fɛ dialogue a ma nin yɔrɔ fɔ a la bon n'a an tɛ ne bɛ ka min f'i ye ne bɛ Kulubali kɔ an tɛ président kɔ donc an tɛ président kɔ koyi fo ka fɔ an t'a kɔ n'a bɛ min na ni Mali ko don an b'a kɔ ni Mali ko don an t'a kɔ donc a ye minnu ta o a yɛrɛ ye min fɔ o an t'o si lajɛ parce que n'a m'i kɔlɔsi e bɛ ka fɛn sigi et de ko c'est inclusif, que c'est ouvert, que sujet mais e bɛ tila k'a fɔ k'i b'a baliser donc o kɔrɔ que c'est pas la peine. D'accord. Donc quelqu'un qui kɔlɔsi. O la aw bɛɛ bɛna hakilina di dialogue in kan n'o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ hakilina ye mun ye n'aw bɛna taa la. Dialogue in kan ka centre ta a kan ka Mali problème bɛɛ de ta. D'accord. Ce n'est olu bɛ k'a fɔ dialogue politique ne ta ye k'a fɔ politique n'u y'a kɛ politique ye ils vont toucher à botter en touche c'est-à-dire Mali problème fɛn fɛn bɛ yen la refondation de l'État malien, la refondation comme on dit. Il faut que c'est quelqu'un Mali ko in kadi. Fɛn fɛn tɛ bɛn maliyɛnw ma u k'a kuma fɔ. U bɛ fɛ Mali ka kɛ min ye u k'a kuma fɔ. Wa o bɛ sujet bɛɛ de concerné. A y'o yɔrɔ fɔ a ka kuma na ko ça serait Iyad ka yɔrɔ sɔnni a ka tɛmɛ. Oui. Iyad ka yɔrɔ.
ya dɔn ne m'a fɛ yen ko jihadistes tun bɛ yen tuma an taara Kidal il y a des tun bɛ Anafis o y'a sɔrɔ a bɔra Tombouctou a bɛ Anafis bɛ 100 km de Kidal an segimatɔ a ko an ma il veut vraiment an ka ɲɔgɔn bɛn an taara yen an ye tilela fana bɛ ɲɔgɔn fɛ an sigilen filɛ cogo min na o kɛra san jumɛn en 2013-14 quelque chose comme ça en 2013-14 an n'a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a ye baro kɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'an gɛn ɲɔgɔn fɛ affinité Dogon et Tamasek donc ni anw nana tuma min na ka bɔ yen a ye kuma min fɔ an ɲɛna an b'a dɔn a hakili bɛn na a waati y'a sɔrɔ transition waati de sɔni problème ka taa Algérie wallahi an ye solution min proposé n'u tun jɛnna n'a ye an tun ta mɔgɔ min wolola cɛncɛn kɔnɔ ka mɔ cɛncɛn kɔnɔ e bɛ t'o sigi salle climatisée façon dɔ kɔnɔ fɛnkɛ la ko ka taa dialogue dɔ engagé e bɛ mun ɲini a na donc an ko a ma an bɛ min ɲini a fɛ dɔgɔnɔ cɛkɔrɔbaw ani maa damatɔw bɛ yen a bɛ maloya maa min an bɛ taa Kidal an bɛ sigi Gakɔrɔ tebili bɛ yan u bɛ ka sogo jeni yan Intala bɛ yen o cɛkɔrɔba in an b'a lasigi an b'a fɔ bon an dɔgɔnɔ anw nana vraiment nin min daminɛtɔ filɛ nin an y'a dabila an b'a ɲini a fɛ Intala fa in tun bɛ yen député in fa tun bɛ yen est-ce que i ye n faamu n'an tun an y'a fa ye tuma min na Kidal Iyad ko an ma ko an ka na ni anw dɔgɔnw nana problème t'a la mais an nana an y'a fɔ transition tuma na comme Diko l'a dit on ne considère pas ni idée fɛn fɛn ɲuman n'a ma bɔ olu la ka fɔ a bɔra maa wɛrɛ la u t'a baara donc Kulibali ye Kufa rencontré cogo min honnêtement moi nous les Dogons on peut aller rencontrer Iyad pour quelle raison par exemple sisan an bɛ se ka taa kunbɛn mun na mɔgɔ dɔw minɛna 10 personnes Oumsal Seck maire de Chose Gundam ani an ka président Gina Dogon u taara kungo kɔnɔ à 200 km u tun ye maa minnu minɛ u y'a ta ka di Gina Dogon président Mahamadou Togo sans condition k'u escorter fo ka na Gundam ka na n'u ye donc ça veut dire que c'est des Maliens. Valeur dɔw yɛrɛ b'an bolo. C'est des Maliens. C'est des Maliens. Valeur dɔw yɛrɛ b'an bolo minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka kɛlɛ. E y'a fɔ k'u tɛ se ka ban k'a fɔ k'u tɛ kuma n'aw ye. Bozow fana n'u taara dɔgɔnɔw fɛ obligatoirement aw bɛ sigi ani fulaw fana a bɛɛ kelen. Bon n'an y'o utiliser Danbe an ka Danbe bosokɛ filɛ nin ye walahi i ye n faamu wa n ka mobili a kan bɔ a kɔnɔ k'a ta n'ale y'a ta a banna. Moi c'est la même chose. Olu tɛ wuli. O tɛ wuli fiyewu o ye Ala ka kɛ ye. Bon n'an b'olu kan'o utiliser alhamdulillah mais k'a fɔ ko anw de ye fulaw ni ɲɔgɔn fɛ an bɛ mugu de ci ɲɔgɔn na an b'o sɔrɔ yen Kulibali y'a fɔ. Diko ne bɛ fɛ k'i ɲininka centre a fɔra ko Jɔnkuna taara ɔ Jɔnkuna an y'a ye nin mission in wulila sisan premier ministre fana bɛna continuer ka taa kumaɲɔgɔnya la Jɔnkuna ka baara bɛna kɛ mun ye ɔ a bɛ komi gouvernement in kɔnɔ mɔgɔw bɛ bila place la mais a dɔw la u t'u ka baara kɛ an y'a ye hali ministre de la réconciliation normalement i ye justice fɔ mais réconciliation fana tun tɛ délégation in na o fana ye fiɲɛ dɔ ye. I b'a dɔn Mali baara fiɲɛ tɛ ban nka ne bolo nin si tɛ baasi ye bɛɛ y'i ta kɛ député y'u ta kɛ association y'u ta kɛ mɔgɔ kelenkelenninw fana y'u ta kɛ an y'a dɔn fana bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ kuma caman fɔ u t'a waleya u bɛ ko caman daminɛ u t'a lase an y'o faamuya jamana in fana an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na n'an ko k'a ka taa ɲɛ fo minnu ye giringajɔ daminɛ sisan olu k'u cɛsiri halisa ni jamana ɲɛmɔgɔw k'u b'u dɛmɛ u y'o de fɔ n'u y'o dɛmɛ sɔrɔ u n'o ka kan o jamana fana ka baara de ni jamana fana m'u dɛmɛ u kana to k'u sigi k'a fɔ ko ni jamana ma wele réunion na n'a ma wele mission na n tɛ taa u ye baara min daminɛ ka jamana ma wele u ka tɛmɛ n'o ye u k'u cɛsiri sisan k'u fara ɲɔgɔn kan u ka siya ko in bɔ a la parce que ne ni Kalako tun bɛ baro la sisan n'i ye Gina Dogon lajɛ ka Taputara Pulaku ta ka Bozo Kapu fana ta nin bɛɛ ye ka se k'an ka siyaw ka se k'an ka culture labato o dabɔ kɛlɛ kama kɛlɛ ko ye u t'u ka ko ye u kɔni jɔyɔrɔ b'a la o ye tiɲɛ an kan ka fɛɛrɛ de tigɛ sisan ressortissant ko de don Bankasi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan siya ko t'a la Mopti mɔgɔw bɛɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan siya ko t'a la minnu fana tɛ Mopti ka yɛrɛ fana ye olu fana jɔyɔrɔba fana b'a la parce que n'i y'a lajɛ bi n'a kun fɔra mɔgɔ dɔ ye ko Kulibali o min ma deli ka don gouvernement na ma deli ka don parti la ko ni Kufa kun bɛ se ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko nkalon don o kɛra o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali dɛmɛbaa ka ca olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan comme président ko Jɔnku de taara ka bila camancɛla ko in na camancɛla tagali n'a semayala o si kana kɛ baasi ye
nga ne bɛ se ka fɔ bi kɔni premier ministre taara ani mɔgɔw taara ko caman ye u ye fɛɛrɛ dɔ fana sigi sen kan hakilina fɛn bɛ mɔgɔw la o bɛɛ kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan sa u ni jɔnw ka jɛ ka baara kɛ komi ale de taara ka bila a kama n'u y'a k'a fɔ k'u n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tiɲɛna baara in tɛ ka taa ɲɛ u fana ka tɛmɛ n'u ka baara ye parce que n'u y'a to politique ko ma politicien filɛ nin ye ale bɛ bi lajɛ a b'a ka politicien parti mɔgɔ tɔw fana ka sini ko lajɛ donc caman sen sirilen don u caman bolo sirilen don donc ko dɔw bɛ yen u tɛ se k'o fɔ da la ko dɔw bɛ yen hali n'u y'a fɔ aw ye yiriɲɔgɔn na u tɛ se ka kɛ parce que n'u y'o kɛ kɔlɔlɔ dɔ fana b'o la. ɔ mais sigafɔ mun bɛ ka labɛn nin ye. non bɛ ka min fɔ nin ye sigafɔ min filɛ nin ye ne bɛ se k'a fɔ an kun kan nin kɛ a mɛnna nka caman b'a la nka fɔlɔ ye mun ye nin tɛ sigafɔ fɔlɔ ye o conférence d'entente nationale o kɛra ɲinɛ o san 2 ye bɛnkan dɔw kɛra o dɔ ye an y'a fɔ yan ko ka kuma Kufa ani Yadagali fɛ président ko ko o tɛ kɛ kɔsani n'a ye interview kɛ Jeune Afrique la a ko k'o tɛ kɛ bon i ko i bɛ fɛ ka bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o de ye inclusif ye ko siya ko t'a la baara i ye politicien i tɛ politicien o t'a la i ye maliyɛn kɔfɛ maliyɛn ye yan ta ye o t'a la nka an y'a ye fana o kɔnɔna na a ka dɔgɔya sera mɔgɔ 2 ma o fɔlɔ ye Sumala Sise a ko k'o y'o ye o mɔgɔ dɔ ye ten o ma taa kuluba o dimi b'o la donc maa tɛ se k'o ka dimi da Sumala fana fununa o kɔnɔna na n'i ko k'o kana fara nin kan a ka gɛlɛn a ye dɔ fɔ sema mɔgɔw fana ma k'olu caman bɛ bajanbilayala la u bɛna miliyɔn caman minɛ ka n'u da yan mais o miliyɔn jɔn de y'a d'u ma est ce que a dili daminɛna bi de ninnu bɛɛ bɔra k'a jaabi fana voilà olu bɛɛ fana bɔra k'a jaabi est ce que o kuma fɔ kuma kun ye sisan de k'a fɔ ko waati min ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan donc ni kuma bɛɛ ka surunya ka sigafɔ kɛ Kulubali y'a fɔ o de y'an ka marifa ɲuman ye nka min jɔrɔ bɛ ne Diko la o ye n'a nana sigafɔ kɛ o an k'a kɛ hali Kufa ka lasigidenw nana ko Yadagali ka mɔgɔ lasigidenw nana parce que u yɛrɛ tɛna na n'u nana sisan n'an bɛnna fɛn min kan jamana min IBK min bɛ an ka président ya la wali kelen e bɛ bɛna jɛn n'a ye quoi parce que a kun banna dɔ la o est ce que a bɛna jɛn n'a ye n'a ma jɛn n'a ye premier ministre tɛ se ka fɛn kɛ bilen o kosɔn ne bolo sigafɔ in n'a kɛra a kɛra président ye mɔgɔ dɔ wele o a kɛra premier ministre ye mɔgɔ dɔ wele o association minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan bɛɛ ka se ka i jɔ i jɔyɔrɔ la mɔgɔ minnu kan ka na hali n'u ma wele aw ka se ka ninnu ka hakilinaw ye aw ka se k'u ka hakilinaw fɔ fɛn bɛɛ aw ka jija fana fɛn bɛɛ ka se ka fɔ jihadisi ko azawadi ko fɛn bɛɛ ka se ka fɔ an k'a bɛɛ de fɔ n'an bɛnna fɛn min fana kan ni président ka n'a ka mɔgɔw k'u tɛ min kɛ o y'olu kungo y'i bolo i y'a faamu le tribunal de l'histoire va juger maintenant aw fana se ye min y'o la sisan n'o ye sigafɔ ye ani Kufa cɛ ani Yadagali ni fɛn ninnu aw bɛ se k'o fɛɛrɛ tigɛ parce que mɔgɔ si tɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se k'aw bali k'o baara kɛ. ɔ Kulubali aw an y'a ye k'a fɔ premier ministre ka délégation na aw ma to a la ɔ sigafɔ fana bɛna labɛn ɔ aw dun a fɔra ko Mopti a fɔra ko aw ni Kufa de sigira ka kuma ko ni bi gouvernement ni Kufa ka ɲi ka ɲɔgɔn ye u ka ɲi ka tɛmɛ aw ka sira fɛ o la sa aw yɛrɛ aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye sigafɔ in na. d'accord i ye kuma min fɔ sisan ne kɔni anw faso danbe tɔ anw ye nin de fɔ anw kɔnɔ gɔnlen don Mali ko la i mana kɔnɔ ka cogo cogo i faso de a mana cɛ juguya cogo cogo i faso de don an t'i ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ ni si yan tɛ an t'a bila maa ye an t'a kɛ jɔyɔrɔ kama an t'a kɛ nafolo kama an b'a kɛ fasodenya kama ne hakili la n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na yanni faso danbe tɔ nin ka nin baara daminɛ jɛkulu tɛ anw ma se min ma maa si tɛ an ma se min ma mɔgɔ ma tugu an kɔ mais an m'a bila an tora o taama kelen na mɔgɔ jɛkulu laban farala ka Sanburu sigilen filɛ fila tɛ Mali la min taara ne nɔfɛ kadɔ tɛ Mali la min delila ka se ne ma Kulubali an b'a kɛ cogo di fɔ bi ne de bɛ se bɛɛ ma wa fila tɛ Mali la kadɔ tɛ Mali la min ye dɔrɔmɛ 1 di ne ma ne de bɛ se bɛɛ ma ne ye fila min bɔ kaso la Sanburu bɛ se k'a témoin donso ne ye min bɔ kaso la Sanburu bɛ se k'a témoin i y'a faamu donc bagan minnu sonyana ne ye bagan min bɔ bolo la donsow bolo k'a di filaw ma Sanburu bɛ se k'a témoin ne bagan min bɔ jadisiw bolo k'a di bamananw ma Sanburu bɛ se k'a témoin ne ye mɔgɔ min minɛ ka bɔ jadisiw bolo mɔgɔninfin ɲɛnama k'a di ma Sanburu bɛ se k'a témoin a tɛ ka dɔn a tɛ ka dɔn a tɛ ka dɔn n bɛ k'a kɛ minnu président mi wele wa non n bɛ k'a kɛ minnu olu tɛ k'a dɔn ne tɛ k'a kɛ président ye ayi k'i wele o moins i hakilina ye ne tɛ k'a kɛ ale ye e ni ninnu ye ɲɔgɔn ye ne tɛ k'a kɛ ale ye u bɛ se ka baara kɛ ne tɛ k'a kɛ ministre ye ne bɛ k'a kɛ peuple de mais ne hakili la peuple de dégoûté don e tɛ k'a kɛ président ne tɛ k'a kɛ dɛmɛ i ka baara kɔnɔna na mais ni peut-être que ni bɛ k'a k'a ye a bɛ n dɛmɛ ni ne tɛ k'a k'a ye e ni ninnu ye ɲɔgɔn ye e ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na ale bɛ se ka hakilina dɔw sɔrɔ ne ka hakilila la n'ale de y'a mɛn a bɛ ne wele mais ne tɛ se ale ma o ne bɛ k'a kɛ peuple de ye e ma wele maa si fɛ maa si ma ne wele président ma n wele maa si ma ne wele maa kelen min ye ne wele ka ne ɲininka kuma o ye ministre de la réconciliation de la Sine Bɔrɛ
ani marni ɲɛmɔgɔ colonel Siangari Gadari Siangari o mɔgɔ fila dɔrɔn de ne wele Kulubali i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment i bɛ faso baara la an b'i dɛmɛ faso baara kɔnɔ fɔ n'an dɛsɛra mais Mopti ta in na e ma wele Mopti ta in na ne ma wele munna ma wele ne sigilen dɔrɔn u ye ne wele ko Kulubali k'u bɛ premier ministre ka mission na ko 3h 15h na aéroport la n ko a tɛ fɔ tan a tɛ fɔ tan ne ye baara min kɛ faso ko la n'o de don a tɛ fɔ tan o réunion kɛra ne ma wele o y'a fɔ ya k'u réunion k'a préparer jɔn ye ne wele réunion kɛra ka tagali préparer a bɛ jɔn ye ne wele ne t'a kalama ne ma wele o maa si ma ne wele an bɛ nin baara ta la ka na cɛ si ma ne wele fila ma ne bila la kadɔ ma ne bila ne de sera bɛɛ ma Samuru filɛ nin ye ne ye min kɛ filaw ka taa mana a bɛ san 3 bɔ kadɔw bɛ ten ninnu filɛ ne ye siɲɛ 10 kɛ jinɛ dɔngɔn kɔ a ye wuli ka fara an kan an ka kɛ faama ko tɛ faso ko don an ka kɛ maa si ma ne wele